Oke, assalamualaikum Mas Bro. Mancing lagi di Rejoso dengan Kapten Abah Imron. Oke, mancing kali ini saya bersama ini Hatim Cuy ya, guru mancing saya. Oke, kita langsung saja sensasi mancingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Info. Strike bro, strike. Alah, pertama strike strike. Apa ini? Tompel. Aduh. Duh, iki lho sak urung kena ya. Aku kena dhuwur ya. Ini senjata. Cantol dua orang hati-hati mas. Masuk, sambil masang. Wes, asa tadi. Wah, enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sih. Oke, Mas Bro, lanjutkan ya Mas Bro. Muga-muga le hasil saiki. Dontek. Cetak. Oh, langsung aduh. Langsung loh karo-karo nilang. Mantap iki. Loh. Sip. Ayo. Apa iki? Loh, tompel. Lur Mas. Apa jenenge? Loh, tompel loh. Double langsung Mas Bro, hilang kan gue iki. Tompel. Lo. Wah, mantep iku lho. Kendari Mas. Atono. Nah. Terus sampai ini nyekel. Terus, hop, wes. Mantep lho. Apa iki? Ombak ta? Oh, nah isorono iwak baronang kita hajar. Yo mana yo? Cuma videonya rada angel Mas Bro, karena di bawah perahu. Aduh. Sikat loh, nah, kita video nih gila. Baronang loh. Baronang Mas Bro. Kasih. Kok sip pokoknya gelem ambil jarang mendung. Iya, oke. Gede-gede soalnya. Mana kak mancing iki? Iwak enak iki. Ini namanya ikan enak. Nek enggak iki.
Bukne. Tuh bulet pisan. Mas, tarik wis. Lo lepas. Lo, lah kok kiper sing kena. Kamera on. Mancing. Yo, mancing mana yo. Banyunya sih tetap bersih, Mas Bro. Agak hijauan tapi lebih bersih yang agak nengah tadi ya. Langsung tompel lagi. Langsung lo tompel. Iya udah hidup. Oh, itu hatem. Loh, tompele. Lo langsung bisa. Lo. Aduh lepas. Aduh. Lo langsung Mas ya. Langsung Mas Gopur. Tompel. Oh, langsung bisa lo. Langsung. Lo, tompel lo. Lo tompel Mas Bro. Ini terus urutan tompel. Catatnya di Mas. Tang. Tang. Oh iya lho. Mantap. Tom, kok dikandani wangel ya Tom? Nggih, hatim niku warak nih. Cuklek sampe noro gede, ora gede ku. Sedikit cuklek. Angkat sedikit cuklek. Diamankan. Loh, Mas Bro langsung Mas Bro. Ganti inti iki wis. Loh, gede iku. Loh, gede. Ah, sip. Oh, gede. Loh, apa gede? Iki gede bisa. Loh, aduh, lepas mana rek. Pas terus rek. Ayo, mumpung. Gede pol ayo. Tom. Mas. Diomongin lo Tom Mas lo. Yo. Diomong. Pancing. Timbangnya iki pancing mana ya? Pancingnya hatim cuy cuklek Mas Bro. Cuklek Mas piye? Cuklek piye? Angkat. Ayo, Wah, capung cuklek. Eman. Ayo ngomong hapi wae. Nggih. Tak kantor ya, tak kedeno. Eman. Mumpung iki waduh ya Allah, kayak gini wae kuwi. Udah ada pakaian tak garet ya. Oke Mas Bro, wes trek terus kabeh Mas Bro, ayo langsung kita ajar. Oh, betul. Enak cocok pancingnya sampean dalem deh. Lo langsung. Lo, aduh, lolos ya. Kerapu pertama Mas Bro. Ngono. Sambarannya. Lo mengkelung. Sik. Kendor Mas. Sik lah, tahan. Ojo talu kenceng-kenceng wis jano sik. Iku kerapu iku tandae. Yo, ambek dikendono, ambek ditanyano. Ambek sampean sedat-sedat ae. Eman kok gede iku. Ambek sampean lur ambek dadak lah ngono. Ben metu deh. Ayo mumpung acara iki. Aku panik. Oke, locol. Alah. Lumayan. Piye? Mantap. Ya Mas Dodi, aman? Mantap. Mulai nggawa sak truk. Yo, ngaruh. Ya, ada dasaran wis eman nek gak ada dasaran kuwi. Lo, hati mana lo? Hati cuy lo. Lo. Malu lo. Asa ke boy. Mantep John, jangan sampai telat. Aduh. Korban masih satu korbannya. Joran patah. Merek apa? Capung Mas Bro. Ngarep buri pada strike kabeh. Loh, oleh maneh. Wis mancing sip iki. Tuh,
Pas. Harusnya pas sih koyo mantap mana mau bulat ya? Itu. Oh, abah lo kena abah. Tuh. Loh. Ayo. Nah, lumayan. Ah. Lo, yo kira lumayan lah. Disyukuri kayak jatah preman perumahan. Entah. Lo kan mau mata Pak. Mas gopur kayak mau rek. Lo, asik. Lo kan tompel Mas Bro. Yes. Cek semua ini rek. Cantol rek. Nah. Waduh, lah kok pote. Detail tadi jelas ya. Jelas manganti. Manganti kenyataannya. Loh kan, manganti. Jelas manganti. Loh, ini bisa strike nih. Kang Thomas mulai dikuasai manganti. Salin. Nah, itu lo Thomas lo. Ngeri. Wow, tompel lah. Ya iki. Ini kendaraan cekelan. Loh, teko kono langsung. Aduh. Lo kerapu. Lo kerapu lumayan lah. Saya gak mau ngangkat kerapu aku. Udah mati. Thomas ya. Mantap. Wow, iya. Tompel. Thomas nempel. Strike. Apa iki? Lo ngene. Lo iya ciane. Bo. Pas. Mantep sekali. Tombel putih. Oke Mas Bro, spot terakhir sebelum pulang sudah jam 12:30 Mas Bro. Ini Kang Thomas Mas Bro. Nah itu Hatim cuy. Dan Mas Dodi. Sip. Dan Imran sama Mas Gopur. Oke, untuk hasil mancing hari ini saya mayoritas kerapu sama tompel. Ini tompelnya ada kurang lebih 7, kerapunya 2. Terus tadi juga ada strike baronang Mas Bro. Kita kumpulkan di sini Mas Bro. Ini perolehan kami semua.
baronang. Ini babon, tombel babon sama ini paling banyak manganti. Itu aja Mas Bro. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya.